Guys, welcome to my channel guys. So for today's vlog is matumi og maslog guys, matumi og kanang masdan kay magpa tambal mi binisaya guys. Kay akong tiil, wa ko kabaw og naunsa akong tiil guys. Nagkatul-katul, tanawa. Katul-katul. See? Yan, muna katul-katul guys. So matumi dito kay magpa tambal mi ajutra then balik ra sad mi kay may pamahaw. So pagdali na senyorito, huyog din ako si akong driver si Papi Birds TV, akong partner in crime. Joke. Try no. Sige na, pag maniho kay sana